بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلُوا خُرَئ مما داغسنا ذکر اسم الله چی یاد کړی شنوم د الله علی پاغي باندې ان کنتم کچرتئی تاسو بیا آیاتی فایاتونو د الله باندې مؤمنین ایمان راوړونکي وما لکم اوسی تاسو لرا اللہ تاکلو دا چه نخری مما داغسنا ذکر اسم اللہ چی یاد کړی نوم د الله علی پاغي باندې وقد فصل لكم او تاگی سرا بیانی اللہ تاسو تا ما اغس حرم علیکم چه حرام دی پتاسو باندے الا مستوررتم مگر آغا چه مزبور اکڑی شوی تاسو خوراک داغیتا وَإِنَّ كَثِيرًا او یقیناً دیر لیذلونا خامخا گمراه کئی خلق لرا بی احوائیم بخواهشات خپلو بغیر علم بید دلیلنا ان ربک یقینا ربستا عالمو دغا اللہ پوئیگی بالمعتدین پس زیادی کون کو باندے وَذَرُوا پریدی ظاہر الاسم اخکار گناہ و باطن و پٹ گناہ ان الذین یقیننا کسان یکسبون الاسم چکی گناہ لرا سیجزاون حاضر دی چی بدلا ورکڑی شی دیتا بما پاغ سبانی یقترپون چی دیو جوڑون کی ولا تاکلو مخری مما داغسنا لم یذکر اسم اللہ چی یاد نکڑی شنوم دا اللہ علی پاغی باندے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ او یقیناً دا شید پلیتا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ او یقیناً شیطانان لیوحون الى اولیائهم خامخا وسوسیه چی ملگرو خپلو تا لیجادلوکم دی دا پارا چی جگڑو کی تاسو سرام وَإِنَّ اطَعْتُمُوهُمْ او کچرتا تابداریو کڑی تاسو دی انکم لمشرکون یقینا یی بتاسو مشرکان